Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estou hoje na cidade de Frankfurt, na Alemanha, mas por um motivo bem interessante. Ontem a gente esteve no norte da França, conversando, trocando uma ideia ali, uma troca de experiência, que já vem nessa conversa de tempo, de saber como funcionam todos os métodos construtivos, quais são as diferenças principais entre os métodos que se constroem nos vários países do mundo. A gente vai fazer outros vídeos com várias construtoras aí, pretende futuramente fazer nos Estados Unidos e Canadá, que é o grande polo, de repente em outros países, mas por enquanto a gente está galgando esses passos aí nesse planejamento. Ontem tivemos com o pessoal da AMC, foi uma conversa bem proveitosa. Conhecemos aí algumas casas construídas em steel frame exatamente num método parecido com o nosso, o aço engenheirado, muito parecido. Qual que é o motivo disso? É de levar para vocês a informação de qual é a diferença, como se constrói aqui na Europa. Lugar bem mais frio, obviamente. Aqui a temperatura chega a níveis muito abaixo do Brasil. O Brasil é um país tropical. Isolamento térmico e acústico deles como que é? Trabalho mais com poliuretano, com espuma expansiva dentro das paredes, como que é? Com EPS. Então a gente vai mostrar para vocês, vai mostrar as explicações. Tem uma cliente deles que comenta algo ali sobre morar numa casa de steel frame na França, tendo aí no norte da França a temperatura que faz. Então é bem interessante para vocês verem essas casas que são construídas com o sistema Light Steel Frame. A gente agradece pela colaboração aí do pessoal que prontamente nos atendeu muito bem. Então vai ser bem interessante vocês verem. A gente vai botar uma legenda aí nos vídeos das explicações da galera lá da França, da construtora AMC, beleza pessoal? Eu espero que vocês sempre sigam o canal aí e acompanhem, porque vocês vão gostar do conteúdo. AMC, c'est année 2016 et il est commencé. On a avant une maison normale, traditionnelle, on commence maison béton, tout ça. Et quand on a trouvé de maisons métalliques, on a intéressé, on ramène de France nouveau concept parce que États-Unis, Amérique, Brésil, tout ça, il y en a beaucoup de concepts comme ça. J'ai vu YouTube, tout ça, j'ai dit pourquoi pas, on a ramené d'ici dans la France de nouveaux systèmes, tout ça. Et on a 2016 construire de maisons ici, après on a tout doucement, on a commencé pour tout ce qui est client, tout ça, pour vendre de maisons. Concept, c'est quand qui est très très rapide, plus le économique, écologique, ça c'est tous cherche dans l'Europe. Nous, tout de suite, on a attaqué l'ossature métallique et AMC. On a eu beaucoup de difficultés à démocratiser l'ossature métallique en France, la méthode de la construction. Ça a été très compliqué, mais aujourd'hui, depuis 2016, on a réussi à aboutir 100 chantiers. Pour une petite entreprise, nous on est 10 salariés. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de difficultés à recueillir un maximum de clients, étant donné qu'on remplit des aspects écologiques, une rapidité de construction, tout cet aspect durable que les gens ne retrouvent pas dans les méthodes de construction traditionnelles. Aussi, on a une grande liberté architecturale dans nos constructions, ce qui fait qu'on peut avoir des bâtiments assez originaux et assez design, comme on peut apercevoir aussi ici, ce qu'on n'a pas avec des méthodes traditionnelles de construction, avec des bâtiments très carrés, avec des volumes d'habitation très restreints. En ossature métallique, on a des mètres carrés, des très grandes superficies de maison. Ça, c'est par rapport à l'ossature métallique. On a utilisé ossature métallique en bas, c'est béton normal. Traditionnel, maison traditionnelle, béton, comment utiliser ces dalles, fondation, tout ça, c'est tous même chose. Par contre, ossature métallique, après on a isolation intérieure, 140 mm d'isolation laine de verre intérieure. Extérieur, on a isolation 80-100 mm pour extérieur, pour utiliser polystyrène, polyuréthane, du matériau comme ça, pour isoler métallique. Comme ça, quand il est très froid, c'est pas dilaté. Comme ça, pour nous, ici, c'est pas très chaud, c'est pas très froid. Mais quand même, pour extérieur, métal, on a isolé de métal aussi.
Après, Pour compléter ce que monsieur il dit, on va avoir un acier galvanisé à froid, ce qui est très résistant, ce qui a été démontré surtout dans les pays Turquie, par rapport au séisme, etc. Donc l'ossature métallique a de très bonnes performances, surtout énergétiques. Le coût de l'énergie en France est assez cher et ça permet aussi aux clients et aux habitants de leur maison en ossature métallique de payer e de consommer beaucoup moins d'énergie. Pessoal, vocês viram que o assunto começa a se estender porque tem muita coisa para falar sobre essas construções na França, sobre as construções da AMC, sobre o steel frame na Europa. Então a gente decidiu fazer uma divisão. Vamos colocar aí mais 1 ou 2 vídeos ainda relacionado a esse assunto. Só que fora isso, ainda tem muito mais coisa. Então siga o canal, por quê? Porque a gente ainda vai dar muita dica, a gente vai dar muita resposta para a pergunta. A gente ainda vai falar muito sobre dia a dia de obra de Light Steel Frame. Valeu, pessoal!